السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزول في tout le monde. مساء الخير على الجميع. نتمنى أوقات تكونوا بخير وعلى خير. خوتي on va terminer, on va continuer à parler. من بعد تكون نعطيكم في الويكاند بإذن الله. J'aurai beaucoup de temps. Je vous ferai des vidéos sur l'historique قلت لكم تاع les qualifiés qui sont prêtes, hein. Ils sont prêtes mais elles sont tellement longues donc غادي نقسمهم ونعلق عليهم en même temps. المهم نشكر الجميع على المشاركة ونشكر الجميع على الناس اللي عطاوني دي نيوز، الناس اللي عطاوني يمكن ils ont expliqué quelques trucs très essentiels avec des dates et statistiques. بارك الله فيكم. Merci beaucoup خوتي. Ça enrichit le débat, ça nous rapproche un petit peu de ce qui se passe. D'accord? دروك خوتي on va parler, de toute façon vous allez entendre, mais on va parler l'entraîneur le plus cher en Afrique. L'entraîneur qui a le contrat le plus juteux, le plus avantageux, tu vois. ما لعب تا ماتش يخلص ما يخلص وصاي يماركي لي بيوت يخلص ما يماركو له 10 يخلص. Enfin, c'est pas ça le problème. Le problème دروك ولا الحقيقة اللي يمكن يقولها الناس للجمهور سي كو هاد المدرب راه رايح داكور avec une certaine entente ولا il va respecter les termes de son contrat qui est très favorable à sa personne داي دراهم دونك الشعب ولا السيبورتر كان باغي يسمع اليوم كيما في قناة الهداف ولا قنوات واحدة أخرى يسمع بلي on va casquer minimum 22 مليار. المعلومة المهمة ماشي il lui reste 2 matchs au maximum, au minimum. Au minimum, il va toucher 22 milliards. Au minimum, il fait 2 matchs. Le plus important, c'est les 22 milliards, avec ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans les 2 prochains matchs. Donc, حنا ما نركزوش على الكونترا غادي نشرحوه. الغلطة من الأولى باينة. كي تغلط في المدرب وتغلط في الناس اللي يخدموا معاك وكيفرضوا عليك ناس يخدموا معاك وكيديكلاري حاجة ونشوفوا العكس وكي تدبروا السبايب وتلصقوا كلشي في الجوارة ولونترينور. toute façon les gens sur les plateaux télé nous ont dit بلي c'est pas Alcaraz comme aujourd'hui Ben Cheikh il a encore insisté قاطع فإن لم شوف إن لم تستحي فافعل ما شئت. فهمت؟ دير واش تحب. توت فاسون كلشي راه يتجرد. قلت لكم جو ماموز ماتنا والله العظيم الزعاف كاين بصح جو ماموز باسكو vous étiez ridicule là vous êtes rigolo. دروك Monsieur Alcaraz c'est un entraîneur, c'est un sélectionneur جديد بالنسبة للجزائر وبالنسبة ليه هو أصلا. Il n'a jamais été sélectionneur et un entraîneur et un sélectionneur, grande différence. Après, vous savez très bien qu'il ne connaît pas l'Afrique, il ne connaît pas l'Algérie et maintenant il s'avère qu'il ne connaît pas le football. Il s'avère que c'est un entraîneur qui m'a gagné les entraîneurs اللي عندنا هنا في الجزائر تقريبا. Il a eu un contrat فرصة الحياة. Cette fédération-là a l'habitude de signer des contrats avec des petits entraîneurs en Espagne. Tu vois, celui qui entraîne au Parado, il va entraîner en D2 ou en D3 en Espagne ou déjà équipe تلعب على المنتيا. ما يجيش يخدم لك في البارادو وهو لاقي خبزة ailleurs. En plus, هاد l'entraîneur هذا il fait ce qu'il veut. شوف خوتي on va écouter l'enregistrement تاع les termes تاع الكونترا تاعو ونعلقوا عليهم ونجبدوها على جهة. toute façon حنا المهم هو لو تكنيك، المهم هي لا كومبوزون تاع ليكيب، المهم هما النتائج. Donc c'est comme si c'était des matchs amicaux et je viens tout le monde est en train de dire بلي
نستعملوهم باش نوجدوا comme des matchs de préparation. Non, tu perds les deux matchs, tu vas reculer de 14-15 places. Et les prochaines qualifs pour la Coupe du Monde تاع قطر غادي تطيح les tours préliminaires. وغامبيا ما تخليكش تفوت لا كنت انت كلاسي احسن منها. D'accord, c'est pas avec un match par chaque 3-4 mois avec comme qualif pour la CAN 2019 que tu vas تطلع في. Donc هادي الشيء اللي كنا نقولوه c'est que tu te facilites. L'ancienne les joueurs تاعنا les deux coupes du monde et tout. Tu te facilites. Déjà tu ne joues pas tour préliminaire. Déjà في tirage au sort ou là tu es enfin, donc tu risques encore de retomber dans un groupe très très fort et l'équipe راهي محطمه. ما غاديش نقول لكم راهي en construction parce que مازال ما تحطمتش كاع. كي تتحطم كاع نشوفوهم لا راه ميكونستروي ولا لا. parce que دروك avec ce qui se passe maintenant خوتي كانت عندنا لي لاكون في الديفونس اللي يكونوا سنه فيدراسيون ما عندناش ديتين ما عندناش entraîneur رايح داير دراهم ما رايحش داير دراهم. voilà la triste réalité. C'est entre je peux نقول لكم on est entre le marteau et l'enclume. هذا ما كان. سمعوا معايا اخوتي l'enregistrement. je suis والله راني abattu انا راني. دونك سمعوا معايا اخوتي ومن بعد نعلقوا عليها بالافتتاح. المنتخب الجزائري حتى تكون الصورة واضحة لدى المشاهد. إذا نتابع بنود عقد الكراز. لوكاس الكراز يتولى شؤون المنتخب الأول فقط ولا يحق للاتحادية استدعائه لمهام أخرى في حال. Donc Roti, la première chose qu'il faut connaître, que c'est il a été désigné et aucune modification n'a été faite pour qu'il drive l'équipe après. Donc on peut pas ما تمكنش انت تحاسب واحد على الاقصاء مع ليبيا اللي تبالل جا طوا كتب منا غير وقف وصايب بدا يدير هكا جا عاونا مع ليبيا ابريم qualification pour la CHAN جا عاونا il est venu rendre service puisqu'il touche 60 000 autant venir donner son savoir à l'équipe après. Donc il n'a pas le droit de s'occuper ailleurs. Donc dans le bund الاول خوتي كاين مخالفه للبند des deux parties. Ça veut dire la fédération n'a pas à lui demander ça et lui n'a pas accepté ça. Donc les deux n'ont pas respecté le premier terme du contrat. C'est facile, hein, c'est facile à lire. نكملوا خوتي. الإقالة الفاف ستدفع أكثر من 20 مليار سنتيم كتعويض للكراز. هناك Donc si on limoge monsieur Alcaraz, on doit lui donner exactement 20 milliards. 20 milliards تمدها له si tu l'avais limogé face à la Zambie, que ce soit à l'aller ou au retour, tu pouvais pas le limoger face à la Libye. Donc pour la fédération, c'était pas كان غير مبرمج باش الفيدرالية تلعب لا شان. Selon ce qu'on voit, la façon اللي استدعوا بها الجوارة و la façon اللي قال لونترينور انا شفتهم في لي كاسيت و la façon اللي صرات بها المباراة الأولى والثانية وتغييرات تاع 7-8 جوار اكسيتيرا والنتيجة اللي n'a choqué personne parce qu'on a entendu Alcaraz et le président de la fédération nous dire qu'ils se sont battus comme des lions ودرنا مقابلة ممتازة. Donc là vous comprenez بلي حاشاكم وحاشا قدركم ils nous prennent pour des cas et le plus officiel c'est que pour eux la CHAN n'était pas dans les plans تاعها. Donc quelqu'un qui veut développer le football local, il faut que ces joueurs locaux jouent une compétition qui regroupe tous les Africains locaux. Ah oui, باش تطلع النيفو. Les matchs amicaux معليش يروحوا يخسروا بصح تنعد مقابلات dans les jambes. On termine خوتي. منحة تقدر ب100,000 يورو لألكاراز في حالة تأهل إلى مونديال 2018 ولم يكن ضمن أهداف التأهل لمونديال.
دونك هادي سي لا هادي هي اللي تضحك كاع اكثر لا كلوز هادي. شوفوا خوتي، وعدوه في البند باللي يعطوه 100,000 يورو وكان وصلوا للمونديال، دونك لي 4 ديرني ماتش. بصح وكان ما نوصلوش خاطيه كان وصلوش il n'était pas. Donc je me demande pourquoi tu donnes une prime à quelqu'un. C'est une prime d'intéressement par exemple. C'est une prime d'intéressement. Comment tu donnes une prime d'intéressement à quelqu'un alors que s'il n'y a pas le résultat escompté, toi tu perds tu perds une qualif et lui il perd rien. Il n'y a pas une option de limogeage, une option d'écourter le contrat. C'est moi jusqu'à présent تلت بنود اللي رانا فيهم ورانا نقدموا راه تزيد تضحك، فاهم؟ دونك واحد تعطيه 100,000 يورو كيطلع كوب دو موند 4 ماتش 12 بوان، ورانا نسمعوا السيد يقول لك انا خاطيني عليها في لا كونفيرونس دو بريس. قال لهم انا ما قالوليش طلعنا كوب دو موند، بصح انت قالوا لك كطلعنا هذوك 100,000. dire هادي اش بغيت نقول لكم، on est en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Celui qui a signé, négocié, accepté ce contrat là ما عنده ما يقعد في ما. Dans le monde des affaires qui est le football maintenant, tu n'as rien à faire. Tu as tes propres juristes. C'est pas cette façon ماشي هاد لا فاصون باش تجيب entraîneur une sélection algérienne. Ça veut dire قيمة المدرب هو غلط وغلطوا قبله، بصح لا فاصون اللي جاب بيها وكيفاش سي ان بو بون. لي جون كي تو ديز في وقت راهو ما كانش تخرج، هاد الكونطرا مازال كاع ما خرجش، ماشي في وقت راهو هاد الكونطرا نيكزيستو با. تلت بونود السيد رابح. كملوا معايا خوتي كملوا، حول ولا قوة. دراهم الشعب هادو لا الكراز لا يتحمل مسؤولية الإقصاء كما هو الحال الآن. عقد الكراز يمتد إلى صيف 2019 مع شرط التأهل لنهائيات كان 2009. دونك هذا سي سامبل. الكونترا تاع الكراز يكمل 2019. سي بور سا داروا البند الاول وين سي تو لو موش تو لي دون 20 مليار. والشروط تاعو سي كو يطلع الكوب دافريك، يطلع الكوب دافريك 2019 avec 24 nations d'accord، وبليكيب اللي كانت عنده تما تربح هنا طوغو هذيك فاهم. فرق ضعيفه لا كنا غادي نطلعوا. دونك جبت واحد قلت له كطلعني كوب دافريك نسيني لك عامين وكطلعني كوب دافريك دوك يدي دوك نقول لكم شحال يدي دوك نقول لكم سي انكرويابل. 14 وهو الشرط الوحيد في هذا العقد. في حال إقصاء من الدور الأول من الكان سيتم فسخ عقد الكراز وهو ما يكلف أيضا 180,000 يورو كتعويض عن 3 رواتب. دونك خوتي دونك هذا كليموجي تعطيه 20 مليار ما يأهلكش كوب دافريك تعطيه 20 مليار 180 شحال راهي حسرة 180,000 يورو. دونك عنده شوف عنده يدي عاود تما il peut prendre les deux. C'est incroyable. Dans cette clause là cet entraîneur s'il continue peut prendre tout l'argent اللي راهم كاين في البند. باسكو علاش quelqu'un اللي انت تليموجيه وتعطيه 20 مليار tu veux gagner de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses terminer les qualifs وتصبر باش ما يتأهلش باش تعطيه غير 180,000 يورو. C'est l'équivalent de 3 milliards 600 4 milliards. باش ما تعطيش 20 مليار خصك تزيد تصبر معاه حتى ل 2019 حتى ل 4 موا ولا قبل لا كوب دافريك. غير تشوف روحك ما تأهلش تعطيه 4 مليار. البروبليم وكيتأهل راهي تعطيه 50. تبعوا معايا تسمى هذا وين ما داي شهرية مسبقة. أمر غريب جدا. العقد ينص أيضا على أن الكراز يشرف على كل مباريات التصفيات حتى في حال الإقصاء من. وكاين واحد البند اللي يلغي البنود الاخرين. راك تقولوا كان ما يكاليفينيش يكمل لي زوت ماتش داكور شي خوتي وراك تقول لي بلي وكان ما يكاليفينيش نطرده ونعطيه 20 مليار. تسمى هذا
il n'est pas dans l'obligation de aucun résultat. Si l'entraîneur il est juste sélectionneur de l'équipe algérienne. S'il perd, il prend de l'argent. S'il rate des qualifs pour la Coupe du Monde, il n'a rien à se reprocher. Pour vous, vous étiez déjà éliminé. S'il nous emmène en Coupe du Monde, vous lui donnez de l'argent. Ça veut dire qu'il rien gars. راك فاهم تحسب واحد مع ولدو تسمى كيما يدير ولدو رابح هكا قال pour faire plaisir à son bambin هكا راهي صاريه تزيد كيما تطلعش الكوب دافريك il est dans l'obligation de terminer la Coupe d'Afrique. Comme la Coupe d'Afrique, il est dans l'obligation de terminer les matchs malgré il s'est pas qualifié. وكتقول له كيتإليمينا تقول له حبس غادي تولي للبند الاول تاع 20 مليار باسكو tu vas le limoger. Sauf la تراضى معاه dans une année تقريبا وتقسم معاه السومه قال نعطوك 10 مليار وروح. هذا ما كان باسكو دروك البنود تاعو كاين اللي طاروا باسكو لا كاليفيكاسيون د لا كوب دو موند صاي خرجنا. دونك هذا البند ما يتحاسبش عليه وما يديش عليه بصح الاخرين كاع ما يتحاسبش عليهم ويدي عليهم. C'est ça le problème. C'est qu'il n'a pas l'obligation du résultat. ما عندوش l'obligation. ما كانش entraîneur تقول له نكلاسو 5e نعطيك une prime. Voici ton salaire. On joue pour le maintien ou pour le titre. Quand et tu mets le licenciement, tu mets le limogeage. En cas de limogeage, donc lui s'il n'est pas 5e, il prend rien. Et le limogeage en cas de résultat, de mauvais résultats, il doit être en faveur du club, en faveur de la fédération. Maintenant, l'erreur la plus grave pour moi, c'est que il est encore maintenu l'équipe après. C'est ça qui est. Il n'a pas le droit, il est encore maintenu. Ça veut dire dans اجتماع البيرو فيدرالي يخرجوا بزاف صوالح بعد نهضروا عليهم les comptes offshore تاع زميرلي. On va parler parce que زادوا عطاوه il est vice-président et maintenant il s'occupe de l'équipe nationale. فرضوا على زاتشي باش يديره. زاتشي دروك غادي يبقى غير يمد في الدراهم هو باسكو هو اللي يسني. دونك غادي يمد الدراهم لي بوست وتكملوا الدراهم وصاي. لي سونط فورماسيون كبنيتهم بالكراز الغازون تاع سان جويي ولا تاع بليده وكسقطوه ديفينيتيفمون وجبتو لي بون غرين كي دوفي اتر امبورتي. كان عندنا جوج سطادات هما اللي داير بيه هاد السيمانه ما نلعبوش بلوغين ما نحشموش رواحنا مع المراركه اللي راهم جايين يلعبوا عندنا بتيران كيما هاك. ومن بعد يقول لك التيران ملعب عيب كبير لابو الملعب في لالي الملعب وفي الروتور لاربيتراج خوتي نكملوا. تصفيات الكان يعني سيواصل مهامه إلى غاية انتهاء التصفيات. هناك منحة أيضا تقدر ب50,000 يورو في حال التأهل إلى نصف نهائي الكان. هذا أمر يبدو عادي. منحة تقدر 150,000 يورو أيضا في حال الفوز بكأس إفريقيا للأمم. الغريب أيضا سمير لماري 30,000 يورو للمناجر المغربي الذي كان les trois derniers ne sont pas c'est bonus à résultat. C'est des primes de résultat. C'est des primes de résultat. Tu as ces primes-là avec les joueurs aussi. Avant le début des qualifs et au début des compétitions par match, c'est des frais. Ils mettent le لاعبين ou le مدرب. Ou pour les 30,000 euros, je pense que c'est pas cher. C'est pas cher في السوق. مي هاد لونترينور واش صاري والعقد هذا حشاوها لهم حاشاكم لكم. Ils se sont fait berner et ils ont floué la fédération. floué parce que je pense بلي يمكن يخبوها للشعب ولا يماسكو ولا مانيش عارف واش. Mais je pense que Alcaraz aura ses 20 milliards. Ils peuvent pas contourner.
Parce que si tu le limoges en novembre, وراك تقول باين تاع الفيدراليه اللي يمكن تدخلوا خوتي الفاف دي زد بوين دي زد، تلقاو باللي داروا un petit communiqué où يقول لك au minimum il va jouer les deux matchs. Donc après les deux matchs il va être limogé. ولا راهم متفاهمين déjà. Donc on va perdre de l'argent. Faudra juste essayer de savoir la somme هذيك. Et مشاكل واحد اخرين خوتي، مشاكل واحد اخرين وصان لا فيدراسيون تعيينات نتكلموا عليهم في الفيديوهات المقبله. Cette personne-là est venue pour gérer une crise. Une crise تاع جوار ما يلعبوش على التريكو، une crise تاع ريزولتا، une crise تاع confiance، une crise تاع تسير ديكتاتوريه قال لك وكاع. Non seulement rien n'a changé, ce n'était pas une révolution, ou finalement c'était une révolution de médiocrité. Maintenant, les gens qui te disent je vais professionnaliser le foot, comment signe-t-il les contrats avec ses joueurs? Comment signe-t-il les contrats? Est-ce qu'il laisse son club? Est-ce que les gens qui travaillent, le fédéral, les vice-présidents, tu vois, les ripoux au Mauritanie, est-ce qu'ils savent gérer les contrats de leurs entraîneurs? L'Ousmane d'Alger a ramené les meilleurs entraîneurs d'Afrique. Oudzimini à un certain moment quand Béjib Anelka Blébeki. Et il a demandé une dérogation qui a été refusée par l'autre bureau, par le bureau de l'air. Donc Khouti, cet entraîneur-là, on a perdu 6 mois. D'accord? On a perdu 6 mois sur le terrain, surtout à l'équipe nationale, parce que finalement, après une crise là, l'équipe a été sacrifiée, les joueurs ont été sacrifiés. اللي يستاهل ولا اللي ما يستاهلش ولا حنا نهضروا en général. Partout dans le monde, باش نكمل بها خوتي في جميع أنحاء العالم, c'est toujours l'entraîneur qui paye. En Algérie, et avec cette nouvelle fédération, eh ben, c'est l'Algérie qui paye. Qu'il gagne l'Algérie, elle paye. Qu'il atteint un but ou qu'il ne l'atteint pas, il est payé. Un truc, اللي ما طالبينوش منه يديره. وكا يديره نعطوه دراهم وكا ما يديرهش ماناش طالبين منه. Ça veut dire cet entraîneur-là, en 30 ans de carrière, il n'a jamais eu un contrat pareil. Il n'a jamais gagné autant d'argent qu'ici en Algérie, grâce à un bureau très professionnel, à des gens qui avaient un crédit de formation seulement. هذا ما كان. خوتي زيدو نروحو في الحيط، دروك على بالك رانا ندفعو في الحيط، صحيح زدنا فيه ورانا نقدموه، رانا رايحين نلحقو حيط واحد اخر. Les deux matchs prochains sont très importants. غادي يحبسوا الشامبيون ما كان لا ماتش ما كانش. الله يجعل ما يدخلش باكس جديد وميليو جديد ايا وناكلو شكاره، هذا ما كان. Le problème c'est que ils ont décimé l'équipe. Donc تعني دايرهم ماتش اميكال، انت راك داير كاع هاد لا كاليف ماتش اميكال، انت راك داير ماتش الي retour face à la Libye match amical. Tu mets quelqu'un qui n'a pas le droit de le faire parce que dans son contrat ça. Maintenant اللي خرج الكونترا وكيفاش خرجها ما راه خرجها وكاع. شوف راه تاني قالتي كانوا وين حل فاليزا، راه تاني فهمت. دونك اريتي c'est une fédération وين كاين الريسان بزاف والشيفان بزاف سي بوري تزيد لها تاني الاحترافيه ما كانش والبريكولاج ولاكم عيانه. Je suis désolé, on va directement coller tous les murs. هادي المور اللي لقاو نصدمو فيه نلاقو ونكملو. On avance. Le programme هذا il est comme ça. C'est qu'on apprend à encaisser.
هذا هو البروغرام تاع monsieur Zachi jusqu'à présent. De toute façon, on va voir notre équipe nationale وغادي نعاود نمرضوا عليها et on verra déjà la liste des 23 الناس كاع خرجوا كاع كامرون خرجت كاع خرجوا فرنسا خرجت كاع خرجوا 24 خرجت فرنسا حنا لا ليست لارجي خرجت ولا لي 23 خرجوا par contre le contrat تاع الكراز خرج. Voilà. À vous de juger, de voir. Je vous remercie, Azoul Fellaoun tout le monde. Très très belle et bonne soirée. À la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam.